So Be'ezrat Hashem, we will start. Today, the subject of the class is the general understanding of what does it mean that the Torah is forbidden to us to do melacha in Shabbat. Pues gracias, vamos a empezar la clase de hoy, que el tema es el lado espiritual de lo que significa hacer trabajo en Shabbat. So, we know that the Torah is telling us, "Lo ta'asu melacha b'yom HaShabbat," not to do melacha. Okay. So first of all, we have to understand that it's not about the physical effort. Many people they think that what we're not allowed to do in Shabbat is to work hard, but something that is not you know, people. Some people are thinking this mistake that this is the problem. The problem is to work hard. If it's easy for me, so what's the problem? To switch on the light is easy. So why I cannot do it? In the old times, to make fire, you have to work very hard. So that's the reason that some. So I want to explain why it's not true. Entonces vemos que la Torah nos dice lo ta'aseh melajá, que significa no hagas trabajo, y el rabino dice que no significa trabajo a un esfuerzo físico, porque mucha gente piensa que realizar trabajo se refiere al esfuerzo físico que realiza la persona. Sin embargo, vemos que en el caso de comprender la luz no se requiere mucho esfuerzo físico, sin embargo se considera como trabajo. Entonces el rabino va a explicar un poco más acerca de esto. So the point that is important to understand, it is not the quantity of how hard I'm working, how hard I exert myself. This is not the point. The point is the quality of what I'm doing. There is certain things that we defined as melacha. This is all of halachot Shabbat, to define exactly what is the prohibition of melacha. And it's not about quantity, it's about quality. So even something that is very, very small, from those things, it will be counted as breaking Shabbat. And whatever is allowed, we're allowed to do much, much more. We can somebody, for example, somebody that he wants to walk around his house 24 hours around the table, he will be very tired, he will exert himself. But it is allowed in Shabbat, there's no problem with it, because it is the quality of the act is allowed. Entonces el rabino explica que prácticamente el concepto de hacer trabajo en Shabbat es un concepto de calidad y no de cantidad. Por ejemplo, una persona que hace un mínimo esfuerzo por prender la luz, por ejemplo, sería un problema. Y eso es todo de lo que se trata las leyes de Shabbat, de definir lo que se considera para la halajá trabajo y lo que no se considera trabajo. Por ejemplo, hay una persona que se puede cansar mucho, puede hacer mucho esfuerzo. El rabino dio el ejemplo de caminar 24 horas alrededor de la mesa en Shabbat y no se considera que un trabajo. Entonces no violaría Shabbat y está permitido que lo haga. Sin embargo, si hace el mínimo esfuerzo y prende la luz, ya violó Shabbat. So after we had the previous two classes, which were about the Tchum Shabbat and the Borer, so I want to use those foundations, those understandings, to explain what I'm saying now. But maybe not everybody listened to those classes, so I want to summarize them shortly, and then I will go on. Entonces, ya que vimos en clases anteriores el concepto de transportar y de separar, el rabino va a explicar y a construir el concepto sobre estos dos trabajos. Y para los que no estuvieron, va a dar un resumen general de lo que son estos dos trabajos. So in the previous class last week, we spoke about the concept of Eruv, Tchum Shabbat, and I explained that like we're doing the Tchum Shabbat in this physical world, there is also a concept of Tchum Shabbat in the spiritual world. So the Tchum Shabbat of the spiritual world, it means the place of Kedusha. Entonces, la clase pasada vimos el concepto de Tchum Shabbat y explicó en esa clase que del lado espiritual, en la parte cabalística de este concepto, es así como hacemos el Tchum en Shabbat,
Asimismo hacemos en el lado espiritual un tejón para la Kedusha, para el lado de la santidad. And 2 weeks ago, when we were speaking about Borer, I explained that the process of Borer is to sort out between the positive and the negative. And we're taking the positive and we connect it to the Kedusha. Y hace 2 clases que vimos del concepto de separar, vimos que del lado espiritual significa sacar lo positivo de lo positivo de lo negativo. O sea, sacar lo positivo y ponerlo en la Kedusha, en la santidad. So now, to make those 2 points together, within the 6 days of the week, we are in the part of that is more related, more connected with the negativity, that there's mixtures of positive and negative. And there we have to do work we have to do melacha, to do the borer, to sort out the good out of the bad. Entonces, cuando nos enfocamos más en el lado negativo, ahí vemos que se requiere un mayor trabajo, una mayor melajá para sacar lo positivo de lo negativo. And this is the meaning of the 32 nines melachot that is forbidden in Shabbat, that within the weekday we have mitzvah to do them. Y ese es el significado de los 39 trabajos prohibidos en Shabbat, que durante la semana hay mitzvah de hacerlos. By doing the melacha within the 6 days, this is the tools that we are using to make the separation between the positive and the negative. Then all the positive that we were working for within the 6 days, we are able to take it to Shabbat, to the place of the Kedusha. Pues a través de estos trabajos durante la semana que hacemos la separación de lo positivo de lo negativo, llevamos esa separación a Shabbat. El objetivo es traerlo a Shabbat. And this is the Kabbalistic meaning of the statement of Chazal, Mi she'echin be'erev Shabbat, whoever prepare in Erev Shabbat, yochal be'Shabbat, he will eat in Shabbat. Y este es el significado cabalístico de lo que dijeron los sabios de bendita memoria, de quien prepara antes de Shabbat va a comer en Shabbat. So it's not only in Erev Shabbat. All of the 6 days is preparation for Shabbat. So we're doing the separation of the positive from the negative within the 6 days by doing melacha. And then the same positive that we prepared, whatever we did through the week, this is the sustenance that we're coming with to Shabbat to connect to the Kedusha, and then within Shabbat we are sustained by this process. Entonces, no solamente lo que se hace en Erev Shabbat, en víspera de Shabbat, sino todo lo que se logra en la semana a través de hacer estos trabajos, estos 39 trabajos, es la sustancia, lo que nos mantiene en la Kedusha, y todo lo que llegamos a completar o alcanzar en Shabbat está basado en ese trabajo que hicimos durante la semana. And from here we can understand that when someone is doing melacha in Shabbat, what is telling Hashem? As if he's telling Hashem, I don't want to be connected to the Kedusha, I want to be in the regular domain of the mixture of the positive and the negative. Entonces aquí entendemos que alguien que quiere hacer trabajo en Shabbat, que hace alguno de estos 39 trabajos en Shabbat, es como si alguien le dijera a Hashem, yo no quiero tener parte en la Kedusha, en la santidad, yo quiero seguir en la mezcla entre lo positivo y lo negativo, en el dominio de la mezcla, y no estar en el dominio de la santidad. And this is also the deeper understanding that Chazal say, Melechet machshevet asrat Torah. The forbidden of doing melacha is melacha that is coming with thinking, with understanding, with consciousness. Y esto es lo que quiere decir, lo que dijeron los sabios de bendita memoria, a lo que se refiere con el trabajo que viene con entendimiento, o sea, que uno es consciente y lo piensa antes de hacer. Meaning, if somebody, for example, without thinking is doing something that is automatic, like a habit, is going out of somewhere and is closing the light or opening the light or something like that, he didn't think about it. He just
He did it like a habit, so it didn't break Shabbat because there was no conscious behind the act. Entonces vemos que, por ejemplo, una persona que hizo un acto inconscientemente porque lo realiza por hábito, por ejemplo, que sale de un lugar y apaga la luz sin querer, no se considera que rompió propiamente Shabbat porque no tuvo la conciencia de hacerlo. Fue algo que ya estaba acostumbrado y fue sin querer, fue algo que lo llevó su hábito a hacerlo. This is called in the Gemara patur aval asur. It is forbidden to do that, but b'diavad, if it was done, the person is patur. He doesn't have to bring sacrifice to the Bet HaMikdash. Y la Gemara dice que esto es patur aval asur, que significa que está b'diavad, que es como segunda opción, por decirlo así, se podría. Igual no está permitido y uno tiene que evitar hacerlo, pero no tiene la misma consecuencia halágica como si lo hubiera hecho conscientemente. And this is something that is very important to understand, that our spiritual being location is connected to our consciousness. When we are doing an act with conscious, so then it has much more strength in the spiritual world. Entonces, de aquí también podemos inferir que cuando hacemos un acto conscientes y le ponemos intención al acto, pues eso nos permite conectar de mayor manera con el mundo espiritual. And this, by the way, when I was thinking how to start my book about the Jewish meditation, I started with this question of what is the consciousness, because the point of the consciousness is the core being of ourselves for meditation and for all of the spiritual worlds. Entonces el rabino, cuando estaba empezando a escribir su libro de la meditación judía, y empezó con esta pregunta: ¿qué significa la conciencia, la concentración, la intención? Porque este concepto de conciencia e intención, Kavaná, es la base para poder meditar, para poder conectar con los mundos espirituales. So the same thing that we say about the negative, this is also the key for the positive. So like we say for the negative, that if somebody is consciously breaking Shabbat, that he have the understanding, he have the conscious, and he's doing it, so then his spirituality goes down and he's going back to the domain of the mixture of the good and the bad, the negative and positive. So how much more so that the positive, when someone is conscious and is able to meditate about the elevation, that his elevation in Shabbat can be much higher. Entonces, así como tomamos en cuenta la concentración que debe tener uno para lo negativo, no hacer lo negativo, abstenerse a hacer un acto que sería como una acción negativa, también con lo positivo, el hecho de que me abstengo, estoy consciente de que no voy a prender la luz en Shabbat porque quiero conectar, eso mismo genera un mayor alcance para poder conectar. So, to explain it better, somebody that he didn't learn Halachot Shabbat, so he's breaking Shabbat, but he doesn't know that he's breaking Shabbat. So what he's doing is wrong, and it will cause him to go down spiritually. It will have a spiritual effect of going lower, but it is much worse someone that is conscious and he knows and is doing it against what he knows is the right thing, so then he brings himself much lower. Pues, para entenderlo mejor, el rabino da un ejemplo de una persona que no ha estudiado las leyes de Shabbat y está violando Shabbat, pero no sabe que lo está violando. Sí tiene una caída en su nivel espiritual y sí genera una cierta desconexión, pero alguien que sí ha estudiado las leyes y conscientemente, sabiendo que está prohibido, lo hace, tiene una desconexión aún mayor que el que lo hace sin saber. And this is the meaning of the statement of Chazal in the Gemara, Mutav iyu shogegim ve'al yu mezidin. That if there is something that people cannot do, and even if you will tell them, they will not keep it. So it's better not to tell them, that they will be in the
in the position of shogeg, that they're doing it by mistake because they don't know, and not to tell them and to bring them into position of mezid, that they are conscious and they're doing it anyway, and then the spiritual effect is much, much greater. Y esto es lo que significa que dijeron los sabios de bendita memoria en la Gemara, que alguien que sabes que no es capaz de hacer algo, no le digas que lo tiene que hacer, porque de cualquier forma no va a ser capaz de hacerlo. Entonces, explica el rabino que si vemos que la persona no sabes que no lo va a hacer, por ejemplo, se me ocurre, no sé, prender la luz y tú sabes que le vas a decir que no prenda la luz, pero la va a seguir prendiendo, a veces es mejor no decirle, porque la persona al no saber está en un estado de shock, que significa que está incumpliendo de manera accidental, sin intención, y cuando la persona ya sabe y lo sigue haciendo, pasa a un estado de meisid, que es a propósito, que es con intención, que es mucho peor. So somebody that he hears that, he can think to himself, oh, so it's better for me not to learn halachot Shabbat because I will better to be shogeg because I don't know if I can keep everything. Entonces alguien que escucha esto dice, pues es mejor para mí no aprender nada de la ley de las leyes de Shabbat, porque así me ahorro riesgos. So why is it not true? Why we don't say that there is a concept? I will connect with that another concept. It says that Akadosh Baruch Hu medakdekim tzadikim kichut ha'se'ara. When someone is tzaddik, so Hashem is precise with him much more. So some people, they say, so it's better for me not to be tzaddik, that Hashem will not be so precise about me. Entonces también hay otro concepto que dice que Hashem, con los tzadikim, con los justos, es más minucioso en sus actos. Se analiza más a fondo sus actos. Entonces la persona podría pensar, ¿para qué me esfuerzo para ser tzadik? Si no quiero que me juzguen tan específicamente. Mejor no me hago tzadik y no recibo un juicio tan severo. But we have to understand that the whole reason of our creation is to give ourselves, that Hashem wants to give us, the opportunity for spiritual elevation. Someone that he says, it's better for me not to have elevation. I want to stay where I am. So is losing the whole purpose of the creation. Entonces el rabino explica que esto no es un argumento verdadero, porque la persona que está con esa actitud de ¿para qué aprendo si me puede ir peor? Se está perdiendo el objetivo de la creación, ya que Hashem nos creó para alcanzar un nivel espiritual más grande, más alto, y poder conectar con Él cada día más. Sin embargo, si la persona dice, yo aquí estoy bien, así en este es mi nivel y así me quedo, pues se está perdiendo el sentido por el cual fue creado. And I want to tell you a little story that I heard many years ago from one of my friends that is Chabad rabbi. Entonces nos va a contar la historia de un amigo de él que es un rabino de Chabad que escuchó algunos años atrás. So he told me that there's 3 things we can learn from riding bicycle. Dice que hay 3 cosas que podemos aprender de andar en bicicleta. The first point, when it's easy for you, you're going down. The second point, if it's hard for you, you must going up. And the last point, if you're trying to stand in one place, probably you will fall down. Dice que cuando es fácil para la persona que está en la bicicleta, significa que va de bajada. Cuando se le hace difícil pedalear, significa que va de subida. Y cuando se mantiene, o sea, que no avanza no va ni para arriba ni para abajo, lo más seguro es que pierda el equilibrio y se caiga. So many people, they think by mistake that it's possible for them to stay in one place. I know enough. What I'm doing is good for me. I don't need to learn more. I don't need to do extra. So they think they can stand in one place, but the result will be that they will fall down. Pues así mucha gente piensa que dicen, se quedan mediocremente en un estado de, ya, lo que aprendí, ¿para qué aprendo más? Así estoy bien.
lo que dice el rabino es que lo que no saben es que el resultado de eso va a ser que caigan aún más del nivel en el que están. So, and we see that some people that when they are doing tshuva, so they went before they did tshuva, they were going down, and then when they do tshuva, so they just turn around with their spiritual bicycle, and very, very fast, they're going up very fast. But people that were religious and thought they were standing in one place, so then there's a fall down, and then it takes much longer to get up again. El rabino explica que una persona que no nació religiosa y hace teshuvah, vemos que en su bicicleta espiritual iba para abajo, después tuvo un cambio de mentalidad y empieza a subir rápido. Se sube bueno, va muy rápido en su bicicleta espiritual hacia arriba. Sin embargo, una persona que nació religiosa o que lleva ya cierto tiempo siendo religiosa y cae, se mantiene más tiempo en esa caída y le es más difícil recuperarse. And specifically for Halachot Shabbat, the Mishnah Berurah, in the introduction of his book of Halachot Shabbat, he writes, if somebody doesn't learn constantly Halachot Shabbat, for sure he will break Shabbat. Because there's so many things that we have to be conscious about in Shabbat. If we're not learning and going over the Halachot Shabbat again and again, for sure there is things that we forget and we think that we know and really we don't know exactly, and then we're going down. So this is Halachot Shabbat is something that we have to keep on reminding ourselves all the time. Entonces, el rabino explica que en la introducción a las leyes de Shabbat de la Mishnah Berurah, explica ahí el Hafetz Haim que la persona que no es constante en el estudio de las leyes de Shabbat seguro va a terminar violando Shabbat. Y explica el rabino porque cuando uno no tiene una consistencia en el estudio de las leyes de Shabbat y se encuentra en una situación de no sabe si lo va a violar o no, piensa que sí sabe, se confunde y al final termina violando Shabbat. Por eso es mejor siempre tener una consistencia en el estudio de las leyes de Shabbat. And another point that is interesting to look, that Chazal calls Halachot Shabbat, they call it Hararim Atluim Bese'ara, like mountains that are hang on a very, very thin thread. Pues también vemos así que Chazal llama a las leyes de Shabbat una montaña que pende de un hilo muy delgado. So what does it mean? It means that there's so much Halachot Shabbat, like mountain, a whole mountain of Halachot Shabbat. And all of this mountain in the Torah is just one little pasuk, Lo ta'asu melacha b'yom HaShabbat. You don't do melacha. And from here, we're learning so many halachot. Y lo que esto significa es que hay tantas halajot, tantas leyes de Shabbat como una montaña, son muchísimas, pero que es como un hilo, que al final de cuentas todo eso lo aprendemos de un solo verso de la Torah, que es no hagas trabajo en Shabbat. And as much as we're learning more, we understand the meaning of every small nuance, that something that is very, very tiny can make the difference of where is our spiritual location. Entonces, entre más aprendemos, nos damos cuenta que en los pequeños detalles, en los más ínfimos detalles, es donde uno puede llegar a medir en qué nivel espiritual se encuentra la persona. So that was the first part of the class today, to have this understanding of the meaning of generally Melacha in Shabbat. Is there questions about this part before moving on to something else? Entonces, esta fue la primera parte de la clase, de tener un entendimiento general de lo que es trabajo en Shabbat, y el rabino quiere saber si hay alguna pregunta respecto a lo anterior. I don't think there's a question. No Si hay question. una pregunta, la pueden escribir en el chat o prender el micrófono y preguntar en español o en inglés. No, I don't think there's a question. Okay. Okay. So I will take just one point of practical halacha
for this time, and then I will go to the point of a little bit of Zohar of the Parashat Shavua. So the point of the halacha that I choose to take is about the lighting of Shabbat candles. But it is not specifically about lighting Shabbat candles. It is many things that we need to do preparation for Shabbat that is just in the end of of Friday, just before sunset. That many times there's many things that we didn't manage to get to, and we have to do it right away in the halachot before Shabbat, before Shabbat is coming in. Pues el rabino va a hablar ahora de una alajá práctica y después va a dar un poquito de palabras de la perspectiva cabalística de la parashá. Y de la alajá que quiere hablar es del encendido de velas antes de Shabbat. Y no solo el concepto del encendido de velas, sino todo aquel trabajo que queda pendiente, que se tiene que realizar antes de la puesta del sol, antes de Shekia. So, about the lighting of the candles of Shabbat, we have like a general picture that we want to get to light the candles of Shabbat, that everything is fixed, everything is ready, everything is clean, and then we're coming to do the lighting of the Shabbat candles. Entonces dice que idealmente tenemos la idea de, al momento de encender las velas, queremos estar en un estado en el que ya está todo listo, ya está todo limpio, ya no falta nada más que hacer excepto prender las velas y estamos en un estado ya de tranquilidad para recibir Shabbat. But sometimes, for different reasons, we didn't manage to do all of those preparations, and the time of sunset is coming closer, and there is still a lot of things that we want to do. So some people, they think, I will wait a little bit later with lighting the Shabbat candles, and then everything I can manage to fix these few things, and then I will light the Shabbat candles. Pero muchas veces en la realidad vemos que quedan muchas cosas por hacer todavía y ya llegó la hora del encendido de las velas y la persona dice, bueno, todavía tengo hasta que se mete el sol, voy a acabar de hacer lo que me falta ya rápido y ya prendo las velas después. But obviously it is a mistake, because if you pass the time of sunset, so and somebody is lighting Shabbat candles after sunset, so this is Chilul Shabbat, is breaking Shabbat. Bueno, entonces eso puede llegar a ser un error, porque si se llega a pasar el tiempo ya que se metió el sol y la persona prende las velas después de que se prendió, después de que se metió el sol, ya es Mejadel Shabbat, ya se dice que violó Shabbat. And this is time that we have to make a priority. What is the things that we have to do before sunset, and what is the things that we can delay for after sunset? So we have to know what is the things that we need to do, what is the halachic position of each one of them, and to be very fast in our head to make the priority of what is the things that we're doing now before sunset, and what will be the things that we will wait with them for after sunset, because it will not be breaking Shabbat. Pues cuando la persona está en la situación de que ya se va a meter el sol, tiene que hacer una lista de prioridad en donde lo que, o sea, lógicamente tiene que hacerlo rápido en su mente y decir, bueno, esto no se puede hacer en Shabbat, entonces lo voy a hacer ahorita antes de que se meta el sol, y esto que no es romper Shabbat lo hago ya que se metió el sol. Tiene que ser muy ágil mentalmente y obviamente conocer las leyes para poder saber hacer esta priorización de trabajos. So, for example, to dress nicely for Shabbat, which is also mitzvah, to get dressed in Shabbat, we allowed. So if you need to light the candles and then to get dressed, because it is just the point of the sunset, so obviously you don't have to dress nicely before the candle of the lighting. It's nice, it's good, but it is not an obligation. So the obligation is to light the Shabbat candles before sunset. And if you need to do for example, to get dressed or to set the table, something like that, after sunset, you're allowed. Entonces el rabino explica que si a la persona le falta, ya va a ser la metida del sol y le falta
vestirse con ropas para Shabbat, que es una mitzvah, y prender las velas, pues lo correcto es que prenda las velas antes de que se meta el sol, y ya que entró Shabbat, ya que se metió el sol, se puede poner la ropa de Shabbat porque no es una prohibición vestirse en Shabbat, sin embargo, sí es una prohibición encender las velas en Shabbat. Asimismo, también si es por arreglar la mesa o cosas así, pues la prioridad sería encender las velas antes de que se meta el sol y poner la mesa bonita o ponerse las ropas de Shabbat ya que se metió el sol. But obviously, lechatchila, we want again that everything will be prepared before lighting of the candles. But if not, b'diavad, so then we have to do this order of priority. Entonces, claramente, lo ideal, lechatchila, lo mejor es estar listo antes y prender las velas a tiempo, pero en caso de que no se pueda, pues ya esa es la solución que se tendría que optar. Una aclaración de b'diavad no es algo que uno pueda siempre optar a eso, es algo que pasó sin querer y es una opción que uno tiene, pero no es como una cosa que uno puede vivir con el b'diavad. Okay. So going back to specifically the point of the Shabbat candles, maybe I will do like a whole class that will speak about the meaning of Shabbat candles maybe next time. But for now, there is people that they understand that they accept Shabbat in the lighting of the Shabbat candles. And there is a custom like that, but there is a possibility to make a condition that I'm not accepting the Shabbat with the lighting of the Shabbat candles. Entonces, hay una tradición en la que al momento del encendido de las velas se acepta Shabbat y ya prácticamente uno ya no puede hacer ningún trabajo después del encendido de velas. Sin embargo, hay una opción de encender las velas y hacer una condición y así poder seguir haciendo un trabajo y no aceptar Shabbat hasta que entre conforme al horario establecido. So, for example, if you need to light Shabbat candles, but you didn't pray Mincha yet, and you think if I will pray Mincha now, so maybe the Shabbat candle, I will get to sunset, and then I will not be able to light the Shabbat candles. So you want to light the Shabbat candles and then to pray Mincha. But Mincha is something that is connected to Friday. Pues, por ejemplo, la persona que no ha rezado Mincha y tiene que prender las velas, pues dice, si voy y rezo Mincha, para cuando regrese ya se metió el sol. Pero si prendo las velas y acepto Shabbat, ya no puedo rezar Mincha porque es Mincha del viernes, no de Shabbat. So after you light the Shabbat candles, you're saying, now it is Shabbat for me. So you cannot, if you accepted Shabbat, you cannot pray Mincha of Friday. You cannot go back in time. Entonces, si encendió las velas y aceptó Shabbat, ya no puede rezar Mincha, porque no puede rezar en el tiempo, porque Mincha es del viernes y para él ya es Shabbat. So the solution for a situation like that will be to light the Shabbat candles with the condition that I'm not accepting the Shabbat yet, and then you can pray Mincha. Entonces la solución sería encender las velas de Shabbat con la condición de que no estoy aceptando Shabbat todavía, y sí, entonces después rezar Mincha, de haber encendido las. And again, lechatchila, also to pray Mincha is part of the preparations of Friday. And lechatchila, you want to do that before you're going to do light the Shabbat candles. But b'diavad, it is a possibility to do that, to make a condition in your mind. You can also say it out. I'm not accepting Shabbat now. I'm just lighting the candles that I will not get to the sunset. And then after the lighting, then you can do the Mincha or something else that you need to do. Entonces, lechatchila, como debe ser, es que la persona ya tiene que haber rezado Mincha y tener que haber tenido listo ya todas las preparaciones de Shabbat y entonces sí prender las velas. Pero si algo pasó, que se salió de las manos, que es algo fuera de lo normal, entonces tiene la opción de encender las velas con la condición de no aceptar Shabbat y hacer el trabajo que le queda, ya sea rezar Mincha o cualquier otra cosa. And this is another point that we can see from here, the power of our conscience, that you make a conscious decision
I'm accepting Shabbat, so I'm elevating my spirituality to that Kedusha domain, or you make a decision right now, I'm not ready yet to take this elevation, so I'm just doing the preparation, also lighting the Shabbat candles, and a little later, then I will make this step of going to the domain of Shabbat. Entonces, con esta misma acción, o con este mismo ejemplo, vemos la fortaleza o la importancia de que la conciencia tiene, que la intención o la Kavaná tiene, de que la persona, cuando aún todavía no entra a Shabbat, si lo tiene en conciencia, si tiene la intención de que ya va a entrar, de que va a recibir Shabbat, entonces entra a ese mundo superior, por así decirlo, de Shabbat. Y para esa persona, porque ya tuvo la fortaleza en su conciencia, ya dejó la semana atrás y ya está en Shabbat. Y así mismo tiene esa fortaleza para dar el brinco antes, o para decir, todavía no lo doy, todavía no acabo la preparación, pero lo voy a dar ya que esté listo claramente antes de que sea el horario permitido para hacerlo. So this is the part of the Halachot Shabbat. Now I will speak about the Parashat Shavua, about the subject of Para Aduma. אבל יש לנו שאלה. כן, כן. There's a question from Elhanan Bracha. No, yeah, two questions. It says, in that case, that the time for lighting candles passed, Yeah. and the women of the house didn't achieve to light the candles, the person has still to consider that they are in Shabbat, or you don't count that mitzvah anymore? Again, the woman of the house lighted Shabbat candles, and the husband didn't accept Shabbat. This is the case? No, not the woman, nor the husband. No one lighted the candles. Okay. So he's asking, as I understand it, that if the person has still to consider that he's already in Shabbat, even if he didn't light the candles, or he lost the mitzvah. Because it's already after sunset. I guess, yes. Okay. So in case like that, he is in Shabbat, is by force is within the domain of Shabbat, and is not allowed to light the Shabbat candles, and he missed the mitzvah of lighting the Shabbat candles. Entonces, aquí en el chat, el Haná y Braja Serge hicieron una pregunta y dice, ¿y si en el caso se pasó la hora de encendido de velas y la señora de la casa no alcanza a encender las velas, la persona debe aún considerar que está en Shabbat o ya no se le cuenta esa mitzvah? Como entendimos la pregunta, el rabino respondió que si ya pasó ya se metió el sol, o sea que ya es Shabbat y no prendió las velas, entonces a la fuerza ya está en Shabbat, ya no puede prender las velas y perdió la mitzvah de las velas, pero ya tiene que actuar como en Shabbat. O sea, Shabbat ya la alcanzó y sí tiene que actuar conforme las leyes de Shabbat. And by the way, in this time between sunset to the rising of the stars, it's called Ben Hashmashot, there is a permission to ask a non-Jew to do malacha for you. So if you have someone that is not Jewish around, you can ask him to light the Shabbat candles for you. And this is allowed. Okay, it's not lechatchila, but b'diavad, it is allowed to ask someone not Jewish to light Shabbat candles after sunset, before the rising of the stars. Entonces explica el rabino que también existe la posibilidad de, en el tiempo entre que se metió el sol y salen las estrellas de la noche, en ese lapso de tiempo la persona tiene la posibilidad de preguntarle o pedirle a un no judío que le encienda las velas de Shabbat, pero solamente durante ese tiempo. Si ya salían las estrellas, ya no. Entonces, entre que se mete el sol y salen las estrellas, se le puede pedir a un no judío que prenda las velas para nosotros. Pero claramente no es un caso ideal, es un caso de nieve. We have another question. Okay. Yeah, sorry. I said, Bezrat Hashem, maybe next week I will go back to that point to explain the difference between until sunset, between sunset and the rising of the stars, and after the rising of the stars. What is the meaning of that, and what is the application of that halachically?
Entonces, dice el rabino que Bezrat Hashem, la próxima clase va a hablar de lo que significa lógicamente el tiempo antes de que se meta el sol, el tiempo entre que se mete el sol y salen las 3 estrellas, y el tiempo después de que salen las 3 estrellas. Okay, what is the next So question? we have in Bameh Madlikin, it says that the woman dies for 3 things. Yes. And one of those is the not being careful for the lighting of the candles of Shabbat. Yes. But if the woman, by mistake, by Beshalker, didn't light the candles, is it count as the same as what Bameh Madlikin is talking about? The simple understanding of the Mishnah there is exactly what I was saying, that someone that he thinks that the obligation of lighting the Shabbat candles is so severe, so is not careful, she's not careful, and they're doing it after sunset, and then it becomes to be a sin. Okay, this is the severe problem. Not to light the Shabbat candles is also severe. We have to light Shabbat candles. It's very important. But to light the Shabbat candles after sunset, it is more severe. It is more negative. Entonces, el rabino explica, la pregunta, perdón, fue del Hana Ibraja, que dice que en Bameh Madlikin, que es una Mishnah que se recita antes de Shabbat regularmente, es una Mishnah de Shabbat, dice que la mujer fallece por 3 cosas, y una de ellas es el descuido del encendido de las velas de Shabbat. Pero si la mujer no alcanzó a encender, pero hizo Shabbat correctamente, no se cuenta. Pues el rabino responde que el sentido simple de entendimiento de esa Mishnah quiere decir que la mujer sabe de la severidad y de la importancia de esa mitzvah, y por lo mismo lo hace después de que se metió el sol. Entonces, si lo hace después de que se metió el sol, eso le acarrea el decreto de muerte. Sin embargo, si no prendió las velas, en lo absoluto, perdió la mitzvah de prender las velas, pero no se considera que tiene este decreto de muerte. Pues el decreto de muerte es realmente después de que se metió el sol. We have another question from Jaime from Brazil. Yes. And he says that if the person gets to the point when a guy has to light the candle for him, he has to make bracha or without bracha? He can do bracha for that. Entonces, Rab Haim de Brasil preguntó que si un no judío va a prender las velas por nosotros, ¿tiene que hacer verajá o no? Y el rabino contestó que puede hacer verajá. Because shlucho shel adam kmoto is making him to be shaliach. You know what is shaliach? Yeah, the messenger. Yes. Por el concepto de... ¿Ya? Tengo una pregunta. Espera. We have another question first. Yes. Tenemos una pregunta antes. Juliana is asking, how could you do teshuvah for Mechal Shabbos? This is a good question. I made a few classes and articles on my website, on the YouTube channel, the difference between tshuva and tikkun. To do tshuva is to regret, to confess, and to accept not to do it in the future. This is the first level of tshuva. If somebody wants to do tikkun in the past, this is something that is different. But right now we don't have the time to speak about it. So with Bezrat Hashem, we will go back to that point. Bueno, entonces preguntó Juliana cómo sería teshuvah por faltar algunas faltas que se hagan Shabbat. Y el rabino respondió que hay 2 conceptos, bueno, que tiene en su página y en sus clases de YouTube cómo hacer tikkun, corrección para esto. Y ahorita respondió que hay 2 cosas. Una que es hacer teshuvah, que consiste en arrepentirse, confesarlo, o sea, confesarlo con la persona directa con Hashem, no como en otros lados, y aceptar sobre sí mismo no volver a hacerlo. Y hay otro nivel que es hacer tikkun, hacer una corrección, que para eso dice que es un poco más complejo y que tendría que ser en otro momento. Pero en el caso del arrepentimiento es arrepentirse, confesarlo y aceptar sobre sí mismo no volverlo a hacer. Eliana Herrera has another question. She says, Shalom. I would like to know which kavana would be good to have at the time of lighting candles. Okay. So I want to explain it.
I will, bli neder, maybe next time or another time, I will explain it more in details because now it's a little bit, we get to the end and I have to help my children to go to school. But to make it simple, the lighting of the candles is to connect to the Kedusha that we were speaking about. So you, when you lighting the candles, you meditate about this elevation, that the fire is the fire of the Kedusha, and you connecting to that Kedusha in your Neshama. Pues Eliana Herrera preguntó que quisiera saber qué intención, qué cabana sería buena tener en mente al momento de prender las velas de Shabbat. Y el rabino contestó que es un tema muy profundo, que no tiene el tiempo suficiente, pero que así de manera rápida es tener en mente todo lo que hemos estado hablando de conectar con esta Kedusha de la que hemos estado hablando, de salir de un dominio y pasar al dominio de la Kedusha y poder conectar y llegar a niveles más altos. And I think Rabbi Israel Yazid has a question. Yes. Sure. Yes, Rabbi Israel, what is the question? Yeah, I just want to know that when it's about the lighting of the candles, when a woman is sick and she's not able to light the candles, what would be the best way to light the candles in the house? She doesn't feel good. She cannot walk. She's sick. Whatever about the corona thing. What is the best way to process that way? So the husband will light for her. She is making the husband to be shaliach, and the husband is lighting the candles. And what about if we move the candles to the room? To move the candles to the bedroom where she's lying down? Yes. It's possible. It's possible to bring the candles to her and she can light the candles, and then the husband can bring it back to the place where it is supposed to stand. Okay, good. Yes, it is a possibility. In Okay, Hanukkah, you're not allowed to move the candles after you lighted Yeah. them. But in Shabbat, you can move the candles, obviously, when it's not sunset and you didn't accept Shabbat. Okay, Rav, thank you. Baruch Hashem. Refuah shlema. Okay. Okay, so I want to give... I'm just going to translate. The question and the answer. Yes. So, el rabino Israel preguntó que qué pasa cuando la mujer está enferma y no puede prender las velas de Shabbat. El rabino contestó que la mujer puede hacer mensajero a su esposo y el esposo prendería. Y después el rabino Israel sugirió mover las velas al cuarto donde la mujer está enferma, que las prenda. Preguntó si eso era posible, el rabino le contestó que sí, y que asimismo también después de que la mujer las prenda, el hombre las puede regresar a su lugar habitual, siempre y cuando sea antes de que se meta el sol. Y también aclaró que en las velas de Hanukkah una vez prendidas no se pueden mover, pero las de Shabbat sí se pueden mover siempre y cuando sea antes de que se meta el sol. Okay. So a little concept about the Parah Aduma to understand. The Zohar in the Parashat Shavua is explaining that the Parah Aduma is related with the Shekhinah. Entonces, hablando de la vaca roja, el Zohar explica en la Parashat de la semana que se refiere a la Shekhinah. So this is the, from here, from this point we can understand, this is also the Zohar explains, all of the halachot about Parah Aduma, that it cannot have a blemish, it have to be a cow that no one was walking, that put a yoke on that cow, and so on. All of that is understanding qualities of the Shekhinah. Entonces, de la halajá de la vaca roja, que no puede tener ninguna lesión o ninguna deformidad y que tampoco haya tenido que ser usada para trabajo, o sea, que nadie la haya dado para el ganado o para cualquier otra cosa. Asimismo, explica el Zohar que es la cualidad también de la Shekhinah. So, just to take this concept of Asher lo ala alea ol, it says in the parasha that a yoke was not putting upon this cow. What does it mean in the Shekhinah? What does it mean in the spiritual? Pues en la Torah dice que no se pondrá yugo sobre esta vaca roja.
Entonces el rabino va a explicar qué significado tiene esto con la analogía que estamos haciendo con la Shejina. So we know that putting a yoke of on someone, it means that you are mastering him, right? This is so we, Am Israel, we are part of the Shekhinah, and the yoke that we have upon us is the yoke of heaven, the yoke of Hashem. So if there is someone else that is putting yoke on Am Israel, it is negative. So this is one of the differences of the time of the exile and the time of the redemption. That in the time of the redemption, so this is the concept of like para aduma, asher lo ala alea ol, that there's no other yoke except of the yoke of Hashem. Entonces explica el rabino que Am Israel es parte de la Shejina. Entonces, cuando una persona pone yugo sobre un animal, significa que lo está dominando, que se está haciendo amo de ese animal. Sin embargo, como Am Israel, como el pueblo de Israel es parte de la Shejina, y solamente tenemos el yugo del cielo, que es el yugo que tenemos, que deberíamos tener, cuando se tiene otro yugo diferente, entonces esto crea una negatividad, y esa es la diferencia cuando el pueblo de Israel está en el exilio a cuando no. So, I try to send now in the chat. I found a quote of the Zohar that speaks about it. So let's see if it works. Okay, I send now in the chat the quote of the Zohar. So to have this point, okay. So I'm reading the words of the Zohar. Asher lo ala alea ol misitra deshchina ila'a. So this is the when there's no yoke, this is related with the concept of the Shechina ila'a, the upper Shechina. So the Zohar explains the iu chiru. This is the freedom. This is the concept. The concept of Shechina ila'a is a concept that is related with freedom. Okay, till there, because then I'm not going to be able to translate everything. Entonces el rabino puso en el chat la cita del Zohar y leyó hasta el primer punto y está hablando de la Shejina superior. Dice que eso explica después con las últimas dos palabras que eso significa libertad. Entonces dice que la Shejina superior simboliza la libertad. And the Zohar continues and says, Ke'atar de'i shalta, that the place, the domain of the control of the Shekhinah, which is related to the beginning of the class today, that is the domain of the Kedusha, that there's no negativity. Las siguientes tres palabras que dicen de Ke'atar de'i shalta, que habla de lo que estábamos hablando en la clase, que es el dominio de la santidad, el dominio de la Kedusha, donde no hay negatividad. And this is the continuation of the Zohar. Ve'azar hakarev lit lereshut lesitra achra leshalta. There's that in that domain, there's no permission for external forces, negative forces, to control. This is domain of Kedusha, of holiness, of the Shekhinah, that it have to be clean. Y la continuación es parte del Zohar hasta el punto y explica que en ese dominio no hay lugar para la negatividad, no hay lugar para la suciedad en términos espirituales, que tiene que estar siempre limpia. Okay, so I'm sorry, but for me it is time that I have to go to take my kids to the school. So I want to finish with the bracha for Shabbat Shalom and all of the blessings of health, spiritual, physical, emotional, that all the people will have all what they need, Bezrat Hashem, and Hashem will bless you to connect to the Kedusha, to connect to the Shekhinah, to have the spiritual elevation and the inspiration to connect to Hashem, Bezrat Hashem. Amen. Amén. Amen. Entonces el rabino Shalom. Amen, Rav. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom and Mevorach. Shabbat Shalom. Shalom, Rav. I have to go, but I let you to come. Amen. Shabbat Shalom, Rabbi. Bezrat Hashem. Shabbat Shalom and Mevorach. Bracha v'atzlacha. Amiguinho.